ए टाइप देखो केतिक मशीन पूरा पूरा भर्ती पूरा अच्छी देखो ये टाइप आमर जो कोकोनट वाटर पैड पानी यहाँ आमर हूँ सुगर केन आखु रस ये हूँ आमर निंबू मसला लेंबू पानी नहीं लेंबू शरबत एक्चुअली लेंबू शरबत एत टेस्ट यहाँ अच्छी आप आसला चाखे घर लेंबू पानी मतलब किसी नहीं यहाँ जो टेस्ट बनाई पपिंग गुबार लिची मैंगो ऑरेंज गोवा स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल ए सब जिन कौन एक्चुअली देखो ए सब जिन हूँ यहाँ मैंगोटा देखो देखो यहाँ हूँ गोल गोल था पीस पीस जाक आर कम कौन आम जो मैंगो बनाऊे कि लिची बनाऊे ये जो बनाऊे आम पी दौचे आम एवं किसी नुआ ट्रेडिंग कौन बाहर जदि आम आ भितर ये पकई दौचे तो जी पीब से चुबे खाइब तो ता मजा भी बहुत अलग आसो ये कौन से आम कौट कि आमर निज वन प्रोडक्ट यहाँ मुस्कान लिखाई देखो आम जो लसी कहते देखो लसी कौन कौन देखो लसी मैंगो लसी भेनिला लसी सब्जा लसी बटरस्कच 4 प्रकार लसी पार प्लस 3 प्रकार ग्लुकोज हो पारे देखो ऑरेंज ग्लुकोज लेमन ग्लुकोज मैंगो ग्लुकोज 3 प्रकार ग्लुकोज भी आमर हो दाना दाना पड़ता पीस पीस ये आम मशीन हो पार्टी ए मशीन काम कौन ये 4 कप ये 6 कप आर 2 कप भी अच्छी सिंगल कप भी अच्छी सिंगल कप आर कौन रखाई सिंगल कप नि कि 4 कप नि कि 2 कप नि कि 6 कप नि जो मशीन ने सहित ये टाइप पाउच मशीन फ्री जाए टाइप 25टा प्रकार पाउच आम मशीन हो पार 25टा प्रकार पाउच मशीन हो पार प्लस 4 प्रकार ग्लुकोज 3 प्रकार लसी ए पूरा सेटअप हो पार तो मुझे र मटेरियल आपको देवी से 51,750 टका बाहर पड़ो लसी खर्च हो टोटाल 10 टका एमआरपी तार 25 टका मार्केट जी लसी कंपानी अच्छी समस्त एमआरपी 25 आमर भी 25 से किणुच्च 22 बिकुच्च 25 आमर टोटाली 10 टका खर्च है 10 टका खर्च करवा 15 टकर दुकान वाला दबा सी 20 बिक 25 बिक ता इच्छा गोदाम गोदाम पूरा भर्ती कप रखाई जिते चाहे से स्टक नहीं पारे ये देखो के स्टक देखो ने देखो मोर हाइट जी ताठू अधिक हाइट सब जिन अच्छी आप मशीन नवा दरकार नहीं वन टाइम खाली ऑफिस आसतु सब जिन चाखे ठीक लगे तो मशीन ने ठीक लगे तो वन टाइम आपको माइंड वाश कर मशीन नियंतु आम कस्टमर को ही आम र मटेरियल दिया Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. जय जगन्नाथ मो फार्म ना मुस्कान एंटरप्राइजेस मो ना रवि नारायण सावत आमर ऑफिस एड्रेस हूँ गंजाम ब्रह्मपुर लोचापड़ा काली मंदिर पाखे आमर लास्ट 5-6 वर्ष आप वीडियो भी देखुं यूट्यूब वीडियो जूस मशीन आमर अच्छी आमर मोबाइल बिजनेस अच्छी आमर स्मार्ट गैजेट जिनस अच्छी आमर दीपावली से जो सीजनल आइटम जो वाटर सेंसर दीप अच्छी सब प्रकार बिजनेस आम पाखे थाउची आपण प्रति सप्ताह आम चैनल भी देखुए मुस्कान एंटरप्राइज ब्रह्मपुर सर्च करेंगे से देखेब प्रति सप्ताह आम नुआ नुआ बिजनेस पड़ो जदि आपको सब प्रकार बिजनेस आम देखार अच्छी तो आमर जो वीडियो देखुं से चैनल को आमर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाई लाइक मारदेवी तो कौन हम ना आपको घरे जूस बिजनेस हो कि मोबाइल बिजनेस हो कि स्मार्ट गैजेट हो कि सीजनल बिजनेस कुछ कौन भी हो आपको सब अपडेट जीव जदि आप आम चैनल हूँ मुस्कान एंटरप्राइज ब्रह्मपुर ताकू जब सब्सक्राइब मारिकी बेल आइकन दबाई और लाइक मार्च प्रति थर प्रति सप्ताह नुआ नुआ बिजनेस जीव जदि आप कौन बिजनेस सेट हम तो आप देखिपारे आमर जो जूस मशीन अच्छी आमर सब मेन बिजनेस आम से कह गले देखो ए प्रकार जो जूस आम जो मशीन देखुं आप ए मशीन आम ये निजे बनाऊँ 5-7 वर्ष तले आम मशीन ये आरंभ करते बनैर ओडिशा ऑल ओडिशा आम ही बनाऊँ तो किसी लोग कौन कर मशीन नहीं कि कॉपी करके सब मार्केट पूरा गंदिया कर सारे ताके जो प्रकार मशीन बनाऊँ लोक दौरान लोक जो प्रकार हईराण होते निजे देखुचु से कॉपी कर मशीन बना दूसरी सस्ता बहुत सस्ता बना दूसरी जो टाइम गोटे 7,000-8,000 लाखे 500 लाख चाइना आइटम मिलूँ से सब जिन लगे दूसरी लोक को बहुत कस्ट काटी बिकी दूसरी तापर लोक हईराण हो कौन 2 दिन मशीन भी खराब हो फोन उठौना सर्विस दौना लोभ देखो मुझे खट देवी टीवी देवी हाथी देवी घोड़ा देवी कहीकि सब मशीन एक्चुअली मशीन बिका मोट नहीं भी मोट हूँ खट बिकार खट बिका टीवी बिका
मेन बिजनेस बट ताके आम लोभ देखुन मशीन खट देवी बोली आम से लोभ मशीन धरी पलि आसुचे आम दरकार बिजनेस करने मशीन द्वारा बट से मशीन सब क्वालिटी किसी नथा ताके बनाऊँ कैबिनेट जोड़ा से कैबिनेट ना आम नहीं पार ना आनीपर जदि धरतु आम वारंटी भितर किसी है वारंटी पर जब कौन है आम वारंटी ना आम जो तुम धरिकी आस आम धरिकी नहीं पारे केत मशीन टाक के धरी जापर स्पेशल गाड़ी करार अच्छी 8-10 हजार खर्च हो खाली नवा आने आम मशीन ए टाइप बनईचु जिंदगी जड़े बस में पठे दे पार कैपासीटी अधिक फुल हाई स्पीड जिन लगाई जोटा कि पूरा हेवी जिन लगाई पड़ोसनार दिन को 8-10 हजार पीस बटल दे पार आम जो बड़ बड़ मशीन जाक अच्छी बट सैज आम ए टाइप रखीचु जिंदगी जड़े आराम से बस में आमको पठे पार जड़े आसिला मशीन नवा नुआरे तो से बस नहीं पार कार नहीं पार अटोरे भी से नहीं पार से टाइप मशीन बनईचु सैज सान बनईचु क्वालिटी कैपासीटी अधिक दे दीचु आम जदि खाली देखीदा एत बड़ मशीन भाई धरी पलैबा जीवन सारा हईराण हाँ कौन ना फास्ट कथा सर्विस हईराण हाँ सर्विस जब आप काली पद आसो ही आसो मशीन जब नहीं मिनसे आसला सी कहे आई धरी आस धरी आसले 10,000 टाइम खर्च खाली नवा पाइले आउ आने 10,000 खर्च हो काली आज जो खर्च है यही पैसा आप पैसा पूरा सरजिव के से सैज उपर जातु क्वालिटी उपर जातु मशीन आम सीन क्वालिटी बनईचु आप 8-10 वर्ष चलो ही चलो आम भले 6 मास वारंटी दूसु मात्र 8-10 वर्ष आप चलो ही चलो जी मशीन आम लगी ऑल ओडिशा 1200-1300 लोकर किए मत जड़े आम आज कल करूनी सर आप मशीन आनी मत मशीन वांटिंग अच्छी समस्त कल कर र मटेरियल सरला र मटेरियल पठातु सब लोकेशन आम बस जाऊँगी बस आम सब जगह आम ये पठे पार्छ र मटेरियल पठे पार्छु ओडिशा बाहर को मशीन लगी जमीन बेंगलोर गोवा गुवाहाटी सब जगह मशीन लगी समस्त आम बै ट्रांसपोर्ट आम र मटेरियल पठे पार्छु आप जो भी मशीन किणतु फास्ट पाखु जाए देखो एक्चुअली से मैन्युफैक्चर कि नहीं जदि भी मैन्युफैक्चर मशीन तार साइज कौन जोड़ा कि आप ट्रांसपोर्टिंग सुविधा सब करें कि नहीं पारे कि नहीं आनीपारे कि नहीं थर्ड कथा हूँ कौन तापाखे सफिशिएंट र मटेरियल अच्छी कि नहीं मुझे आपको 7-8टा गोदाम देखेबी आम के र मटेरियल रखीचु जी आम मशीन बिकुचु ताकू धीरे आम र मटेरियल सफिशिएंट रखुचु आमर गोटे कंडीशन कौन रखाई आम कस्टमर को ही आम र मटेरियल दिया आम 5 वर्ष तौक वीडियो देखी जी आप मुस्कान एंटरप्राइज मारे आसो यूट्यूब रे सब वीडियो आम गोटे कंडीशन कही आम कस्टमर आम र मटेरियल दिया बाहर लोक को दियाबनी कहीं आम अलरेडी 1200-1300 कस्टमर अच्छा आम हैंडल कले रात 12 घंटे शुला तो आम बाहर लोक दबार ही नहीं आम लोकाल लोक आसले मना कर बाहर लोक कि कल ही करतुनि जदि आम मशीन नहीं ना से थर्ड कथा हूँ कौन क्वालिटी जदि मार्केट में 1000 ब्रांड था क्वालिटी आप अच्छी 100% आप चलो चलो क्वालिटी ना तो केवे आप 10 लाख दिए मशीन लगा किसी फायदा नहीं से पानी पड़े चले आम जो प्रकार जिन बनाऊँ जोटा कि मार्केट जिते प्रकार जिन था आम चलो चलो जमी एक्सवाइजेड लसी लसी मार्केट देखुए सब 3-4टा ब्रांड अच्छा लसी से खाली प्लेन लसी रखुच्च खटा खटा खाली लगुच कौन टेस्ट ना मु लसी 4 प्रकार बनई भेनिला बटर सब आप डिटेल देखेबी पूरा फुल वीडियो देखो स्किप मारतुनि जो प्रकार लसी बनई तार टेस्ट देखिए जो आम पैड पानी गोटे बनई पैड पानी टेस्ट एत बढ़िया बनई जोटा कि ओरिजिनल पैड किसी नहीं से पैड पानी मध्य कौन डुप्लीकेट जिन नहीं कौन ये प्रिजर्वेटिव मिसुनी किसी खराब जिन मिसुनी टोटाली पैड पानी को डिहाइड्रेशन करके पाउडर कराई से आम मशीन आप कप कर दे पारे बटल कर दे पारे से टाइप जिन भी आम पाखे अच्छी जिनकी आम पपिंग बोबा देखिए पपिंग बोबा मार्केट नुआ जिन मिलूँ गोल गोल टाइप जोटा कि मैंगोरे हो पाइनापल जहाँ पकेबे से मैंगोटा पीब प्लस चुबे चुबे खाइबे से टाइप जिन भी अच्छी आखु रस अच्छी लेंबू पानी अच्छी माने जो लिची रे जो पीस पीस पड़े से जिन भी अच्छी सब जिन आम पाखे अच्छी प्लस टेस्ट ए टाइप बनाई आप मशीन नवा दरकार नहीं वन टाइम खाली ऑफिस आसतु सब जिन चाखिबे ठीक लगे तो मशीन ने ठीक लगे तो वन टाइम आपको माइंड वाश कर मशीन नि आम से अन्य कंपानी भाई ना वन टाइम आप कल करदे मीन इनक्वारी करने आम ये सब झील बसन सुंदर झील बसन आम आपको इनक्वारी कर बारंबार पुश कर सार आसतु आसतु नहीं जातु 500 काटिदिए 200 काटिदिए कर सिस्टम नहीं कहीं आम मशीन से सेल भी अच्छी आम खाली यूट्यूब वीडियो वन टाइम दे दूँ लोग जानते आम पाखे कौन अच्छी ता माने ना जो इनक्वारी कला मैंने डेली आम विरक्त करा आसतु आसतु जार मशीन सरुनी सी ही झमेला कर जार कॉफी मशीन सी ही झमेला कर आमर केवे आप कल कले आपको विचार कराया आसतु आसतु बट आप आसिक वन टाइम चाखी पारे जिन ट्रायल देखिपारे इच्छा है ना देखिकी भी जापर किसी आप पुसल कराबनी जो भी नियंतु ए जिन सब माइंड रखु क्वालिटी से दे पारे कि नहीं र मटेरियल सब दे पारे कि नहीं सर्विस ठीक अच्छी कि नहीं स्पेयर अच्छी कि नहीं जिते लोग लगे साटिस्फाइड कि नहीं प्लस के र मटेरियल अच्छे ये देखला पर जाकि डिसीजन ने चलो मुझे आप सब जिन देखे दूसरी कौन कौन आम पाखे अच्छी सब जिन डिटेल देखे दूसरी मुझे कहती नुआ नुआ आइटम सब कौन कौन आसी देखो ये टाइप आम जो कोकोनट वाटर पैड पानी यहाँ आम हूँ सुगर केन आखु रस ये हूँ आम निंबू मसला लेंबू पानी नहीं लेंबू शरबत एक्चुअली लेंबू शरबत एत टेस्ट यहाँ अच्छी आप आसला चाखिए घर लेंबू पानी मतलब किसी नहीं यहाँ जो टेस्ट बनाई आम देखो अच्छे पपिंग गोबार लिची मैंगो ऑरेंज गोवा स्ट्रॉबेरी पाइनापल
ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲ ଗୋଲ ଥାଉଛି ପିସ୍ ଯାକ ଆର କାମ କ'ଣ ଆମେ ଯେଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବନାଉଛେ କି ଲିଚି ବନାଉଛେ ଏ ଯେଉଁ ବନାଉଛେ ଆମେ ପିଇ ଦେଉଛେ ଆମେ ଏବେ କିଛି ନୂଆ ଟ୍ରେଡିଂ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଯଦି ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଇଏଟେ ପକେଇ ଦେଉଛେ ତ ଯିଏ ପିଇବ ସେ ଚୁବେଇ ଖାଇବ ତ ତା ମଜା ବି ବହୁତ ଅଲଗା ଆସିବ ଆର ଆମେ 7-8ଟା ଫ୍ଲେଭର ଜିନିଷ ବନେଇଛୁ ପ୍ଲସ୍ ତାର ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମେ ବନେଇଛୁ ଆମ ନିଜ ନାଁରେ ବନେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ये कौन से आम कौन कि आनबू निज वन प्रोडक्ट यहाँ मुस्कान लिखाई देखो तो किसी लोग कहते आम पाखे ये अच्छी आम ही ऑल इंडिया जड़े आनचु आप इंडिया फास्ट टाइम लंच कर सब जगह मिलूँ यहाँ ऑल इंडिया सब जगह मिलूँ आम नहीं सब ट्रेडिंग कर आम नुआ किसी नहीं देखो पैड़ पानी जो प्रकार बनईचु ओरिजिनल पैड़ पानी जहाँ यहाँ सेम टू सेम जिन से ओरिजिनल पैड़ पानी डिहाइड्रेशन करके पाउडर कराई कि लेंबू पानी कि आखुर सब सेम कराई किसी नुआ जिन ना आमर भी सफिशिएंट स्टॉक अच्छी जिते चाहिए से स्टॉक नहीं पारे बट कस्टमर आम अच्छे जब आम मशीन कस्टमर होना तो आम कल करूँ आम आपको दबार भी ना प्लस कौन आम जो ग्लुकोज लसी कहते देखो लसी कौन अच्छे देखो लसी मैंगो लसी भेनिला लसी सब्जा लसी बटरस्कच 4 प्रकार लसी पार प्लस 3 प्रकार ग्लुकोज हो पारे देखो ऑरेंज ग्लुकोज लेमन ग्लुकोज मैंगो ग्लुकोज 3 प्रकार ग्लुकोज भी आमर हो पार को मशीन रे ए मशीन आम हो ए मशीन काम कौन यूज 4 कप यूज 6 कप आर 2 कप भी अच्छी सिंगल कप भी अच्छी सिंगल कप आर कौन रखाई सिंगल कप नि कि 4 कप नि कि 2 कप नि कि 6 कप नि जो मशीन ने सहित ये गोटे पाउच मशीन फ्री जाए फिलिंग मशीन टा ए फिलिंग मशीन काम कौन ये जो ग्लास टाइड फास्ट भर्ती हम तापर रखिकी आपको सिल हम ये फिलिंग मशीन ये सिलिंग मशीन आमर जेकोसी लसी मशीन ने सहित गोटे फिलिंग मशीन फ्री जीव आर काम खाली से फिलिंग करें नहीं आ सहित कौन कर पाउच देखुं देखो ये जो छोट छोट पाउच अच्छी पाइनापल ऑरेंज गोवा मिक्स फ्रूट लिची मैंगो ये पाउच अच्छी आम कैपिंग पाउच देखो मैंगो लिची लेमन ऑरेंज पाइनापल स्ट्रॉबेरी गोवा मिक्स फ्रूट ए टाइप कैपिंग पाउच सब बन पारे आम छोट पाउच देखो आम अच्छी मीडियम पाउच मस्क मिलन एप्पल कालाखटा स्ट्रॉबेरी मिक्स फ्रूट जलजीरा ग्रेप्स पाइनापल वाटरमेलन गोवा लिची ऑरेंज मैंगो ए टाइप 25टा प्रकार पाउच मशीन हो पार 25टा प्रकार पाउच मशीन हो पार प्लस 4 प्रकार ग्लुकोज 3 प्रकार लसी ए पूरा सेटअप हो पार तो जेको सिंगल कप नि डबल नि 4 नि 6 नि ए जो मशीन ने सहित ए मशीन फ्री जीव प्लस कौन फ्री जीव मुझे रॉ मटेरियल आपको देवी से 51,750 टका बाहर पड़ो से किट आपको सिंगल नि डबल नि 4 नि 6 नि जोड़ा ने से किट सेम किट फ्री जीव जी आप 51,750 टका बेपार हो तार कौन जीव आप पाउच जीव 100 ml ए टाइप कप जीव ए टाइप तार जो फॉइल आसुची जो आर ऊपर फॉइल से फॉइल भी जीव प्लस तार ग्लुकोज जीव तार लिक्विड जीव तार जति जिन रॉ मटेरियल जीव आपनरो सेति आपनरो 51,750 टका बिकिला पर आपन बेपार हो सेति के सहित हमर सिंगल कप मशीन होची 60,000 टका डबल कप नेबे 70,000 4 कप नेबे 80,000 6 कप नेबे 90,000 जोड़ा भी नेबे ता सहित हमको एति रॉ मटेरियल देबो जति आपनरो बेपार हो के 51,750 टका आ लसी आ ग्लुकोज ए टाइप टेस्ट बनाई आप वन टाइम आसवे चाखिए निजे कहे जे मार्केट लसी आम आगे किसी ना खर्च कौन तार लसी रे खर्च होची टोटल 10 टका एमआरपी तार 25 टका मार्केट जी लसी कंपानी अच्छी समस्त एमआरपी 25 आमर भी 25 से किणुच्च 22 रे बिकुच्च 25 रे आमर टोटाली 10 टका खर्च है 10 टका खर्च करवा 15 टका दुकान वाला दबा सी 20 बिक 25 बिक ता इच्छा मार्केट टेस्ट अपेक्षा आम टेस्ट बहुत बढ़िया अच्छी आप निजे आसले निजे कहे यहाँ तो ताकू टेस्ट अधिक देले क्वांटिटी अधिक देले प्राइस मार्जिन फुल देदेले सी आम बिकब 100% तापर ग्लुकोज ऑरेंज ग्लुकोज हो कि लेमन ग्लुकोज हो कि मैंगो ग्लुकोज हो 3 ग्लुकोज आप आसे चाखिए को प्रकार आम टेस्ट बनाई जब टेस्ट ठीक थे तो ही मशीन ने नेबे आर खर्च के 4 टका 80 4 टका से रेडी हे 8 टका दुकान वाला दिया 10 टका बिका हे देखो मार्केट जो आप लसी देखुवे ए डिजाइन आप देखी पारे कप डिजाइन देखो खाली लसी भेनिला ये लसी सब्जा लसी मैंगो लसी बटरस्कच एटा लुक भी तैयार अच्छी किसी लोग जो कर देखो देखो जो ग्लुकोज देखो ऑरेंज ग्लुकोज लेमन ग्लुकोज मैंगो ग्लुकोज ए जो लुक देखो मार्केट कि अच्छी जोटा कि मार्केट चलने जिन आम भर जिन टेस्ट भी सेम बनईचु पूरा बढ़िया बनईचु मार्केट अधिक बनईचु से टाइप आम डिजाइन भी बढ़िया रखीचु अन्य कंपनी ने कौन दौर जात्रा जो खेलना मिलूँ से कप कर जोटा कि मार्केट चलिए इम्पोसिबल से देखिए भी लुक नहीं कि भर फ्लेवर भी ठीक नहीं आम देखिए जी लुक अच्छी भितर फ्लेवर भी तार अधिक टेस्ट भी अच्छी ए जिन भी देखा पड़े मार्केट जो सुंदर दुषे से बिकाई पार सीन ना एरे गेरे कप जोड़ा नहीं देदेवा से चलଯିव सीन नहीं भितर के क्वालिटी जिन थे जब ऊपर कप भी डिजाइन ठीक नहीं तो मार्केट के नेबेनी सुंदर अधिक थाई भितर क्वालिटी जिन न तो भी मार्केट चलो जो कप अच्छी कप सहित देखो जो फॉइल भी देखो फॉइल के सुंदर कराई देखो मैंगोर आमर यहाँ ग्लुकोज फॉइल लेमन ग्लुकोज फॉइल
ଅରେଞ୍ଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଫଏଲ୍, ସବ୍ଜା ଲସି ଫଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଇଏ ଆମର ବଟରସ୍କଚ୍ ଫଏଲ୍, ଇଏ ଆମର ଭ୍ୟାନିଲା ଫଏଲ୍ ଲସିର ଅଗା, ଇଏ ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫଏଲ୍ ଲସିର ଅଗା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଛୁ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର କପ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଫଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଏଲ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଜିନିଷ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲେମନ୍ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମନ୍ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମନ୍ର କପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଫଏଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କମ୍ପାନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ବି ସେତିକି ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ରହିବନି ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ଦେଖିବା, ଅରେଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ କପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଫଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଗ୍ଲେଜ୍ ଅଛି, କେତିକି ସାଇନିଂ ଅଛି। ଏ ଟାଇପ୍ର ଲୁକ୍ ଥିବାର ଅଛି କପ୍ରେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ମେସିନ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କିଟ୍ ଯିବ ଯେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 51,750 ଟଙ୍କା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜୁସ୍ ମେସିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଜୁସ୍ ମେସିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଯଦି ଆମର ପାଉଚ୍ କରିବା ତ ଏ ମେସିନ୍ଟା ବି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇପାରିବା। ଆର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା। ଆର କାମ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ପାଉଚ୍ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଯେତିକି ପାଉଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦେବୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 15,750 ଟଙ୍କା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉଚ୍ ଦେଇଦେବୁ ପ୍ଲସ୍ ତା ଫ୍ଲେଭର ଦେଇଦେବୁ। ଯଦି ଏଇଟା ବଟଲ ମେସିନ୍ ନେବେ, ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବଟଲ ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପାଉଚ୍ ବାହାରିବ। ଆ କଷ୍ଟ ହେଉଛି 40,000 ଟଙ୍କା। ଆ 40,000 କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଲି ମେସିନ୍ରେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାଉଚ୍, ଯେତିକି ଫ୍ଲେଭର, ଯେତିକି ତାର ପ୍ରିମିକ୍ସ ପାଉଡର ଦେବୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 15,750 ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପାଉଚ୍ ନେବେନି ତାର ଆଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆଉ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେତିକି ଆମେ ଖାଲି ଫ୍ଲେଭର ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଫ୍ଲେଭର ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରିମିକ୍ସ ପାଉଡର ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 5,000 ବଟଲ ଭିତରେ କରିଦେଇ ପାରିବେ 10 ଟଙ୍କା ବାଲା। ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୋନ୍ ନଜଲ ବାଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲଟା। ଆର କାମ କ'ଣ, 4 କାନି 4ଟା ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଥରେ ବାହାରିବ। ଏପଟେ ଜଣେ ବସିବ, ଏଇଟା ପାଉଚ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପାଉଚ୍ ଫିଲିଂ ହବ, ଏଇଟା ସିଲ୍ ହବ। ଏ ପାଉଚ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ପାଉଚ୍ ଛୋଟ ପାଉଚ୍ ବଡ଼ ପାଉଚ୍ କରିପାରିବ। ଏପଟେ ଯିଏ ବସିବ କ'ଣ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବଟଲ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ବଟଲ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ଏଇଟା କେପିଂ କରିବ। ସେପଟେ ଯିଏ ବସିବ, ଏଇଟା ବଟଲ ପାଣି ବଟଲ ସବୁ ଜିନିଷ ସେପଟେ ହେଇପାରିବ। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଯିଏ ବସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବ୍ଲିଚ୍ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍କେଟରେ ଫୁଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟାକି ଆର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି 4 ଟଙ୍କା, 8 ଟଙ୍କା ଦୋକାନ ବାଲା ଦିଆହବ, 10 ଟଙ୍କା ବିକା ହବ। ଆକୁ କହିବେ ଫଏଲ୍ ଲିଚି। ଏଠି କେପ୍ ବି ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ତି ହବ, ଏଇଠି ସିଲ୍ ହବ, ସିଲର ଦିଆଯାଇଛି। 4 କାନି 4ଟା ଆଇଟମ୍ ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ଦିନରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କାମ କରିବା 5,000 ରୁ 6,000 ବଟଲ ବାହାରିବ, 3,000 ରୁ 4,000 ପାଉଚ୍ ବାହାରିବ। ସବୁଠୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଆମର ଏଇଟା, ସବୁଠୁ ହେଭି ମଡେଲ ଆମର ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଲିଚି ଯୋଉ ଦାନା ଦାନା ପଡିଥାଏ ପିସ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ମେସିନ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଦେଖୁଥିବେ ପିସ୍ ପଡୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ମେସିନ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଆର ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ କେତେ ଚାଲିଛି ଏବେ 70 ଟଙ୍କା। 70 ଟଙ୍କାରେ ଏ କମ୍ପାନୀ ବିକି ପାରୁଛି, ଯୋଉଟାକି 300 ml ଅଛି। ଆମର ଯଦି ଏ କମ୍ପାନୀଟା ଦେଖିବା, ଇଏ 40 ଟଙ୍କାରେ ମାର୍କେଟରେ ବିକା ହଉଛି, ଯୋଉ ଲିଚି ପିସ୍ ପଡୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ମେସିନ୍ ହେଇପାରୁଛି। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟୋଟାଲ 10 ଟଙ୍କାରେ ରେଡି ହଉଛି। 10 ଟଙ୍କା ରେଡି ହଉଛି, 15 ଟଙ୍କା ଦୋକାନର ଦେବା, ସିଏ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ପାରିବ। ଏତିକି ମାର୍ଜିନ ହେଲେ ଲୋକ ବି ଠିକ୍ ସେ ପିଇ ପାରିବେ। 40 ଟଙ୍କା ହେଲା ବଜେଟ୍ ବାହାର ହେଇଯାଉଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏଇଟା ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ 70 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ ଆମର 13 ଟଙ୍କା 50 ରେଡି ହଉଛି। 20 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଦୋକାନରେ ଦେବା, ସେ 25 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ସେଇ ପିସ୍ ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା, ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ବି ଦେଇପାରିବା। 20-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି 70-80 ଟଙ୍କା ଯଦି ଏତିକି ବୋଟଲ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତ ପାଇଁ, ସେ ପସିବଲ ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏଇଟା ପିଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ମେସିନ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଫର୍ନ ଜଳିଲା, ଆର କ'ଣ କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ 4ଟା ନଜର ରଖିଦଉଛି ଏତିକି ସାଇଜ୍ ଭିତରେ। ତ ଏତିକି ସାଇଜ୍ 4ଟା ନଜର ରଖିବା, 4 ଜଣ ବସି କାମ କରିବା ଇମ୍ପସିବଲ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ 4ଟା ବୋଟଲ କରିଦେବ, 4ଟା ବୋଟଲ ଜଣେ କେବେ ବି ପସିବଲ କଲାବେଳେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଲେ। କେତେ ଲୋକ ସେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମକୁ ନିଜେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମେସିନ୍ରେ ଯେ ଜଣ ଦ୍ୱାରା ହେଇ ସେଟା ଗୋଟେ ନଜର କରିହେବ, 4ଟା ନଜର ଜଣେ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ବି ସେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛୁ, ଯେହେତୁ ମେସିନ୍ଟା ବନଉଛୁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ 4ଟା ନଜର ଦେଇପାରିବୁ। ଆମେ ଯେ 4ଟା ସେକ୍ସନ କରିପାରୁଛୁ, ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ 4ଟା ନଜର କାହିଁ ଦେଇପାରୁଛୁ? 4ଟା ସେକ୍ସନ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ। ଫିର୍ ବି ଆମେ 4ଟା ସେକ୍ସନ କାହିଁ ଦେଇଛୁ? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ରେ ପୁରା ଅପରେଟିଂ କରିପାରିବ। ଏପଟେ ତା ପାଉଚ୍ ଦରକାର, ଏପଟେ କାଢିଲା, ଏପଟେ ତାକୁ ବୋଟଲ ଦରକାର କାଢିଲା, ସେପଟେ ତାକୁ ଲିଚି ଦରକାର କାଢିଲା, ସେପଟେ ତାକୁ ପାଣି ବୋଟଲ ଦରକାର କାଢିଲା। ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଲେଡିସ୍ ଅଛନ୍ତି, କି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କି ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ 4 ଜଣ 4 ଜାଗାରେ ବସି ପାରିଲେ। କି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବି ନେବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନେବେ। ଯଦି ଲେଡିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନେବେ 150-200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବେ। 200 ଟଙ୍କା କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ବସୁଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ, ଦିନକୁ ଯଦି 2,000 ବୋଟଲ କାଢି ପାରୁଛି, ଗୋଟେ ବୋଟଲ 3 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଦିନକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲାଣି। ତାକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଦେବେ? 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଦରମା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଦରମା ଦେବା ନିଜେ କରିବା, ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ତା ପାଉଚ୍ କାଢି ପାରିଲା, ଯଦି ବଟଲ କରିବା ସେପଟେ କାଢି ପାରିଲା, ସେପଟେ କାଢି ଲିଚି କାଢି ପାରିଲା। ଜଣେ ତ କେବେ ମଧ୍ୟ 10ଟା ହାତ ନାହିଁ ଯେ ତାର 10ଟା ନଜଲ ଧରିଦବ, 10ଟା କେପିଂ ଗୋଟେ ଥର ମଡିଦବ, 10ଟା ସିଲିଂ କରିଦବ, 10ଟା ପ୍ୟାକିଂ କରିଦବ, କେବେ ବି ହବନି। ତାଙ୍କେ ବି ସେ ଡେମୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜଣ 2ଟା ବୋଟଲ ଧରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗୁଛି 2ଟା ବୋଟଲ ପ୍ୟାକିଂ ଧରିବାକୁ। ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ନଜଲ କରି ଯିବ, ସେତିକି ଟାଇମ୍ 4ଟା ବୋଟଲ ସେ କରିଦବ। ଯେତିକି ତାଙ୍କେ 2ଟା ବୋଟଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜଣ 4ଟା ବୋଟଲ କରିବ ଗୋଟେ ଧରିଲେ, ସେ 4ଟା ବୋଟଲ ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ କାଢିଦବ ଯେତିକି ତାଙ୍କେ 2ଟା ବୋଟଲ କାଢୁଛନ୍ତି। ତ ସେତିକି ଜାଗା କେବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯେ 4ଟା ନଜଲ ଚଲେଇଲା ଭଳିଆ କି 4ଟା ଲୋକ କାମ କଲା ଭଳିଆ। ସେତିକି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି 4ଟା ନଜଲ 4 କାନି ଥିବ, ଆପଣର ଅପସନ ବି ରହିଲା, ନିଜେ ବି କରିପାରିଲେ 4ଟା ଯାକ। ନା ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଲଗେଇବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବି ଲଗେଇ ପାରିଲେ। ମେନ୍ ହେଉଛି ତାର କେପାସିଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ଦେଇଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବୋଲେ ଯେତିକି ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରି ପଡିବ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ନଜଲରେ ସେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରି ଅଛି।
ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଆପଣ ସାଇଜ ଅଛି ନା ମେସିନ ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନେବା ନେବେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଯଦି ଏଇଟା ଜଣେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ସେ କଭର କରୁ ଯେତେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାଢୁ ସେତେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେ ଦେବ ଏ ମେସିନଟା କିଛି ଲୋକ କଣ ଧୁଆ ବୁଲିଆ କରୁଛନ୍ତି ବଡ କ୍ୟାବିନେଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ବଡ ମେସିନଟା ଏଇଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଖଟୁଡି ଟିଭିଡି ହାତୁଡି ଘୋଡ଼ା ଝିଅ ପଠାଉଛନ୍ତି ସାମାନ ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଖଟ ବିକିବାର ଅଛି ଟିଭି ବିକିବାର ଅଛି ତା ମେସିନ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ପଲିସି କଣ ଆମ ମେସିନ ସହିତ ଯେତିକି ଆମେ ର ମେଟେରିଆଲ ଦେବୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ପଇସା ବାହାରି ପଡିଲେ ଆପଣ ସୁବିଧା କଣ ରହିଲା ନା ଇନଭେଷ୍ଟ ଆପଣ କିଛି ରହିଲାନି ଆମେ ଯଦି ଖଟୁଡି ଟିଭି ଦେବୁ ଖଟ ଟିଭି ଆପଣ ଘରେ କରିବେ କଣ ଖଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଟିଭି ବି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେ ଯାହା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଏକା ସେଟା ନେଇ ଖାଲି ଆଉ କଣ ପକେଇବା କଥା ନବା ପାଇଁ ତା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା ସେଟା କିଛି ୟୁଜ୍ ବି ହେବନି ଯଦି ମୁଁ କପ୍ ଫଏଲ ଫ୍ଲେଭର ର ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଦେଲି ଆପଣ ସୁବିଧା କଣ ରହିଲା ଟୋଟାଲ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡିଲା ଆମର ଯେମିତି ଗ୍ଲୁକୋଜ ମେସିନ ମୁଁ କହିଲି 60,000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲି ସିଙ୍ଗଲ କପ୍ଟା ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଫିଲିଂ ମେସିନ ଦେଇଦେଲି ତା ସହିତ ଯେତିକି ର ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଦେଲି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 51,000 ଟଙ୍କା ବାହାରି ପଡିଲା ତ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କିଛି ରହିଲାନି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିଜନେସ ପଲିସି ଯଦି ଆମେ ଖଟ ଟିଭି ଦବା ତ ଲୋକ କାମରେ ବି ଆଇଲେନି ଲୋକ କଷ୍ଟ ବି ଦେଇଦେଲେ ସେ କପି ମେସିନ ଧରି ଗଲେ ଯୋଉଟା କି ଏତେ ବଡ ସାଇଜ ମେସିନ ଯୋଉଟା କି ନା ଆପଣ କେବେ ଆଣିପାରିବେ ନା କେବେ ନେଇପାରିବେ ନା ସେମାନେ କେବେ ଆପଣ ଫୋନ ଉଠେଇବେ ଖାଲି ବଡ ମେସିନ ଦେଲା ବେଳେ ଆପଣ ନବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ଫାଷ୍ଟ ଥର ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଥାର୍ଡ ଥର ଯେବେ ବି ସର୍ଭିସ ଆସିବ ଆପଣ ଲାଇଫ ଟାଇମ ତାହେଲେ ହଇରାଣ ହେବେ ହିଁ ହେବେ ଖାଲି ଆମେ ତ ମେସିନ ରଖିଦେନୁ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ତାକୁ ଇକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯେମିତି ଆମର କଭର ଜରି ଦରକାର ହଟ୍ ଗନ୍ ଦରକାର ହିଟ୍ ମେସିନ ଦରକାର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଦରକାର ବାଲ୍ଟି ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମର ହଉଛି ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ସବୁ ସେ ଲାଇନରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଲ୍ଟି ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ଲେଭର ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଫଏଲ ଯାକ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ସୁଗାର କ୍ୟାନ୍ ନିମ୍ବୁ ପାଣି କୋକୋନଟ୍ ୱାଟର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାର୍ଟୁନ ଆମ ନାଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁସ୍କାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ସବୁ ଆମର ଲୋକ ଆସିକି ଟ୍ରେଡିଂ କରି ନେଉଛନ୍ତି କାର୍ଟୁନ କାର୍ଟୁନ ନେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପପିଂ ଗୋବା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ପପିଂ ଗୋବା ସବୁ ଦାନା ଦାନା ଚିପ୍ସ ସବୁ ଅଛି ଲିଚିର ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଅଛି ଏପଟେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମର କୋକୋନଟ୍ ପାଣି ନିମ୍ବୁ ପାଣି ସୁଗାର କ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ସେ ତାର ପୁରା କାର୍ଟୁନ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯେତେ ନେବେ ସେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ତାଠୁ ଅଧିକ ହାଇଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଆମେ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କଭର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଟ୍ ଗନ୍ ଅଛି ହିଟ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି ଯେତେ ନେବେ ସେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବେ ଉପର ସାଇଡ୍ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଅଛି 100 ଲିଟର 50 ଲିଟର 25 ଲିଟର ଘଣ୍ଟାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଯୁଆଡେ ଦେଖି ଆମର ଏଠି ଖାଲି ଗୋଦାମ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ ଜିନିଷ ଏକା ତାର ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ଅଛି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର କାର୍ଟୁନ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ଲାଇନରେ ପୁରା ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ଲେଭର ହିଁ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାକେ ଯେତିକି ଫ୍ଲେଭର ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଧୂଆଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ 10ଟା 12ଟା ରଖିଦେଇଥାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମେସିନ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରିବେ କଣ ନା ମୁଁ ମଗେଇଛି ଦଉଛି କରୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ପଡୁଛି ଯଦି ଜଣେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜନେସ ବାଲା ହେଇଥିବ ସିଏ କଷ୍ଟମରକୁ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିବନି କଷ୍ଟମର ହଇରାଣ ହେଲେ ସେ ତାର ବି ନିଜର ଇମେଜ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଟା ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ମେସିନ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି କପି ମେସିନ ଆଣିକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ର ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅରେଞ୍ଜ ଲିଚି ଗୋଆ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ ପାଇନାପଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମସ୍କ ମିଲନ କାଲା ଖଟା ଗ୍ରେପ୍ସ ୱାଟରମିଲନ ଏପି ଜଲଜିରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପାଉଚ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଉଚ ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ 100 ml ପାଉଚ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପୁରା ଅଛି ପାଇନାପଲ କାଲା ଜାମୁନ ଗ୍ରେପ୍ସ ଏପି ଅରେଞ୍ଜ ଲିଚି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ये आमर जलजीरा ये आमर मस्क मिलन ये आमर मिक्स फ्रूट ये आमर स्ट्रॉबेरी ये आमर वाटरमेलन ए सब लूज बस्ता जाए देखो पूरा बस्ता बस्ता पूरा भर्ती अच्छी तलर ऊपर पर्यटन देखो बस्ता के बस्ता खाली देखो ता पछुआर बस्ता बस्ता ये नहीं पछुआर बस्ता बस्ता पूरा अच्छी जिते जिन ने से जिन पाखे रखाई कहीं से मशीन भी लगी सारे 1200-1300 मशीन लगी ऊपर सब आक्वागार्ड ये घंटा को 50 लिटर एपट साइड था घंटा को 25 लिटर एपट साइड था घंटा को 100 लिटर एपट देखो आमर अच्छी ब्लेंडर मशीन को जहाँ जहाँ दरकार सब जिन अवेलेबल अच्छी ब्लेंडर अच्छी फेविकल अच्छी कवर जरी अच्छी आउटर बैग अच्छी आमर से डिस्प्ले स्टैंड अच्छी सब जिन नहीं पारे से फॉइल फॉइल हट गन सब जिन नहीं पारे बट मशीन आम अच्छी आम सब जिन जिन रखाई ये सब देखो आम अच्छी डबल नजल ये हूँ सिंगल नजल प्लस आप गोदाम भी देखेबी के गोदाम के मशीन अच्छी मैन्युफैक्चर पे देखेबी सब जिन आम पाखे फुल एभेलेबल अच्छी बट मशीन जी आम नहीं तो ही आम आपको देपारू देखो के मशीन अच्छे देखो आम एत मशीन रखीचु आम मशीन मशीन रखा देखो जगह भी ना डबल नजल तला अच्छी 4 नजल मशीन ए टाइप देखो के मशीन पूरा भर्ती पूरा अच्छी
ଯେତେ ମେସିନ୍ ନେବେ ସେତିକି ମେସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଇନ୍ଦିରେ ଯେ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନେଇଛୁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହିସାବରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ବି ଲଗେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେପିଂ ଲଗେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଲିଚି ଲଗେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ 2 କାଞ୍ଜା ଲିଚି ଲଗେଇ ପାରିବେ, 2 କାଞ୍ଜା କେପିଂ ଲଗେଇ ପାରିବେ, 2 କାଞ୍ଜା ପାଉଚ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ସେ ବନେଇ ଦେଇଦେବୁ। ଆମର ଏଠି ବନା ହେଉଛି ମେସିନ୍, ଆପଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ବି କରି ଦେଇପାରିବୁ। ବଟ୍ ଆମକୁ 2 ରୁ 3 ଦିନ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଆଡଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେୟାର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଏସବୁ ସ୍ପେୟାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେୟାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ ଏସବୁ। କବାଟ ଖୋଲିଲେ କେତିକି ପୁରା ସ୍ପେୟାର ଭିତରେ ଅଛି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ମେସିନ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ଏକା ଆମର। ଏ ଯେ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମେସିନ୍ ଯାକ ଅଛି ଏଠି। ଏସବୁ ସିଙ୍ଗଲ କପ୍, ଡବଲ କପ୍, 4 କପ୍, 6 କପ୍, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଏଠି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖିବେ, ଏପଟେ ଆମର ଭର୍ତ୍ତି ମେସିନ୍ ଅଛି। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ମେସିନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିଛି ଆମର ଏବେ। 4 କାଞ୍ଜା ଲିଚି ଲଗା କହିଥିଲେ ସେ, 4 କାଞ୍ଜା ଲିଚି ଲଗେଇ ରଖୁଛି ଏଠାରେ। ଯିଏ ଚାହିଁବେ ସେ ମେସିନ୍ ନେଇପାରିବେ ଆମର ଇଏ କରିକି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିକି। ଏସବୁ ଆମର 4 ନଜଲ ମେସିନ୍। ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏସବୁ ଡବଲ ନଜଲର ଲିଚି ପ୍ଲସ୍ ମଟର, ଲିଚି ପ୍ଲସ୍ ପାଉଚ୍, ବୋଟଲ ପ୍ଲସ୍ ପାଉଚ୍, ଏଇଟା ସବୁ ଭେରାଇଟି ମେସିନ୍ ଅଛି ଏଠି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କେତିକି ସ୍ପେୟାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛୁ, ସବୁ ସ୍ପେୟାର ରଖୁଛୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇପ୍, କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଷ୍ଟିକର, ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ପମ୍ପ ଏଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ସିଲର, ସବୁ ଏସବୁ ସିଲର, ସବୁ ସିଲର ମୋଟର ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଏସବୁ ଲେମିନେସନ ଜରି। ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେତିକି ମେସିନ୍ ଏପଟେ ଆହୁରି ଅଛି। ଏଠା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆମର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ନଜଲ ପାଉଚ୍ ମେସିନ୍ ଯାକ। ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ମେସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେତେ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଥରେ 500 କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ମେସିନ୍ ବି ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଗୋଦାମ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 3rd ନମ୍ବର ଗୋଦାମ। ଏଠି ଖାଲି ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ କପ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମର ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମନ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି, ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି, ଏଇଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଦାମ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କପ୍ ରଖା ହେଇଛି। ଯେତେ ଚାହିଁ ସେତେ ଷ୍ଟକ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲସିର ସବ୍ଜା ଲସି, ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଲସି, ଆମର ଭେନିଲା ଲସି, ଆମର ବଟରସ୍କଚ୍ ଲସି, ପୁରା ଗୋଦାମ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଯେତେ ଚାହିଁ ସେତେ ନେଇପାରିବେ। ଆମର 4ଟା 5ଟା ଗୋଦାମ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖୁଛୁ, ଖାଲି ର ମେଟେରିଆଲ ଖାଲି। ଯେତେ ଚାହିଁ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଯେହେତୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 1200-1300 ମେସିନ୍ ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଧରି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ମେସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତ ହିଁ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ର ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ, ବାହାର ଲୋକ କଲ୍ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖା ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି, ଆମ କଷ୍ଟମର ହିଁ ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ ଦିଆଯାଉଛି, ବାହାର ଲୋକ ଦିଆହେଉନି। ଆମର 1200-1300 କଷ୍ଟମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲା ରାତି 2ଟା ଶୋଇଲା ବେଳୁ, ତ ଆମେ ବାହାର ଲୋକକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଡେ 1 ବି ମନା କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ମେସିନ୍ କିଣନ୍ତୁ, ଆଇଡ଼ିଆ କରି କିଣନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ତା ପାଖରେ ଏତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ କପ୍ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଅଫିସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସଜେଇକି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଏ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନରେ ଏକା 4500 ପିସ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ତ ସିନ୍ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ତ ଆମର ସେତିକି ଗୋଦାମ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ, ସବୁବେଳେ ର ମେଟେରିଆଲ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ମେଥଡ଼ ଠିକ୍ ସେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଠିକ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ସବୁ ଆପଣ ଦେଖେଇଲି, ଗୋଦାମ ଦେଖେଇଲି, ଷ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲି, ସବୁ ଅଫିସ୍ ଦେଖେଇଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଫିର୍ ବି ଆପଣ ନାହିଁ ଯେ ଆସିବେନି ପଇସା ପକେଇଦେବେ ବୋଲି। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତୁ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ନା, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେତିକି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେତିକି ର ମେଟେରିଆଲ ଆପଣ ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ଲେଭର ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମେନ୍ ତ ହେଉଛି ଫ୍ଲେଭର ଟେଷ୍ଟ। ଫ୍ଲେଭର ଟେଷ୍ଟ ବିନା ଆପଣ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ କେବେ ବି ନେବା କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସବୁ ମିଛ ସତ କହିଦେବୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଲିଚି ହଉ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ହଉ, ଲସି ହଉ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ହଉ, ସବୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ପିଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇବି। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିବ ମେସିନ୍ ନେବେ, ନା ତ ମେସିନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। କିଏ ଆପଣ କହିଦେବେ 5,000 କମ୍ ଦେଇଦେଇ ପଇସା ପକେଇଦିଅ, ଜିନିଷ ପଠେଇଦେଇ, କେବେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଚୋର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କେ କହିବେ ଗୋଟେ, ତା ପଇସା ପକେଇଲା ପରେ କରିବେ ଗୋଟେ। ଆପଣ କେବେ କାହା ଲୋଭରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖକୁ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରି କୋଉଠି ନେବେ, କୋଉଠି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ନେବାର ଅଛି, ତ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆମର 3 କିଲୋମିଟର, ଷ୍ଟେସନଠୁ 6 କିଲୋମିଟର। ଏନି ଲୋକେସନ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉଠି ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆସିବାର ଅଛି ତ ମୋତେ ଖାଲି ତା ବିଫୋର ଡେରେ କଲ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ଡିଟେଲ ବି ଦେଇଦେବି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ମେସିନ୍ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ବସ୍ ବାଲା ଆମ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ବସ୍ ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ ପଠାଉଛି। ସବୁ ବସ୍ ବାଲା ନମ୍ବର ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ହଉ, ଢେଙ୍କାନାଳ ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, XYZ ଯେକୌଣସି ଲୋକେସନ ହଉ, ମୋତେ ଖାଲି କଲ୍ କରିବେ, ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ବାହାରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ବାଲା ନମ୍ବର ବି ଆପଣ ଦେଇଦେବି। ସେ ବସ୍ରେ କଥା ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆମର 3 କିଲୋମିଟର, ଷ୍ଟେସନରୁ ଆମର 6 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଲୋକେସନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଦେଇପାରିବି। ଆମର ଯଦି ସାଇଟ୍ ଖୋଲିବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୋକେସନ ବାହାରୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯିବେ, ମୁସ୍କାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାରିବେ, ସେଇଟା ଆମର ସାଇଟ୍ ବି ଦେଖେଇବ। ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ ମାରି ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ନେବାର ଅଛି, ଡିସପ୍ଲେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, କଲ୍ କରି ଆସିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।